के लिए वोट दो। अच्छा, वैसे देखें यहाँ पे काम कराना तो पंजाब हुकूमत की जिम्मेदारी थी ना, तो गिलानी साहब क्यों कराते? पंजाब हुकूमत को कराना चाहिए था, उन्होंने कुछ नहीं कराया। पंजाब हुकूमत की तरफ से 1 रुपया भी यहाँ पे नहीं लगा। हमारे जो MP हैं उन्हें पंजाब हुकूमत से कोई ग्रांट नहीं मिली, वफाकी हुकूमत से उन्हें बेतहाशा ग्रांट मिली है। वो खा गए? नहीं, उन्होंने बड़े काम कराए हैं। एक और आपको बात बताता हूँ, यहाँ पे हमारे MP ने नजायज पर्चों पे बैन लगा रखा है। हालांकि सही पर्चा भी मुश्किल होता है, झूठे पर्चों की तो बात भी खत्म हो गई है। ये जो कह रहे हैं कि वो डॉन है, वो पता नहीं कितने झूठे पर्चे कटवाता है इनके ऊपर। सर वो तो बात ये है कि वो जो इनका ट्रांसपोर्ट का मसला वो ज्यादती इनसे हुई है, एक वो मलिक साहब के नोटिस के बगैर हुई है। अदरवाइज मलिक अहमद हुसैन दियाड़ साहब और मखदूम यूसुफ रजा गिलानी साहब की तरफ से सख्त इधर थाने को हिदायत है कि आपने गलत पर्चा नहीं कर। मगर एक आदमी पर्चा करता है। मैं ऐसा हूँ जिसने उसका नाजायज पर्चा भुगता है। किसका? इसका देड़ का। मैं MPA का। मेरा नाम एजाज है। उसने 250 आदमी का पे पर्चा करवाया था दहशतगर्दी का, पुलिस वालों को मारा था बलोचों ने, और उसने उसमें हमारा नाम लिखा था। मेरे घर में 600 आदमी एलीट फोर्स का गया था। मैं आप मेरे साथ चले, मैं आपको 100 आदमी गवा देता हूँ। इसी शख्स ने मुझ पे पर्चा करवाया था। 3 दिन बाद PM साहब को चौधरी साहब ने कहा कि नाजायज पर्चा हुआ है, आप उनको उठवा लें। पर्चा उठवा दिया। ये मेरा भाई जो कह रहा है, अगर चले मेरे साथ हल्पे पे रिकॉर्ड देखिए। नाजायज पर्चे MPA करवा। अच्छा एक मिनट, आप किसके वोटर हैं? सर मैं तो बंदा अल्लाह का हूँ। नहीं वोटर किस? सर मैं उसका वोटर होता तो मुझे पर्चा करवाता वो। नहीं, गिलानी साहब के भी वोटर नहीं है? नहीं सर। अच्छा, गिलानी साहब के भी वोटर नहीं है आप, और इस हल्के में चले मैं समझा कि सारा का सारा ये गिलानी साहब के वोटर है। गिलानी साहब आप ये बताएं जरा, न्यूट्रल राय मुझे देते, काम हुए या नहीं हुए? सर किस तरह का काम कहते हैं आप? मतलब कोई काम शाम कराए जितने वादे करके? मैं आपको एक बात बताऊं, इतने सारे लोग गवाह हैं, मेरी बात से इतराज भी करेंगे। सिर्फ मुझे ये बता दें कि गिलानी साहब ने 1 इंच बगैर कमीशन के करवायो, मैं सजा भुगतने के लिए तैयार। 1 इंच। अगर मेरी बात गलत हो, ये सब भाई खड़े हैं मेरे, मैं इन्हीं जैसा हूं। सर इसका सबूत क्या है? इसका सबूत ये है कि वो बंदा जब इलेक्शन लड़ रहा था, उनको रेंट पे गाड़ी कोई नहीं देता था। आज उसके पास 3-3 करोड़ की गाड़ियां कहां से आई हैं? आप नहीं जानते, अब मीडिया नहीं जानता, ये अवाम नहीं जानती कि जब वो इलेक्शन लड़ रहे थे उनके पास रेंट की गाड़ियां कोई नहीं देता था कि ये गाड़ी का रेंट नहीं देंगे। और अब कहां से आ गया 3 करोड़? एक मिनट में आ रहा हूं आपकी तरफ। क्या आधी कोठी उन्होंने सेल की थी ना इलेक्शन लड़ने के लिए? गिलानी साहब ने आधी कोठी अपनी बेच दी थी। और वो कोठी बाद में जिस दिन इन्होंने हल्फ उठाया, उस बंदे ने कहा माई बाप ये कोठी पकड़ो, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जिस दिन ये प्राइम मिनिस्टर मैं अच्छा ये बातें दलाल से हैं, ये कोई बच्चों जैसी बातें नहीं, ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूं ना मैं। आप अगर चाहें तो ये चीजें मैं सबूत के तौर पे पेश कर सकता हूं कि गिलानी साहब जब इलेक्शन लड़ रहे थे, इनके बच्चों को रेंट पे गाड़ी कोई नहीं देता था कि शायद ये खा जाएं। एक और बात सबूत के साथ, गिलानी साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि मेरी बीवी मुझे कहती है कि बच्चों की फीसों के पैसे नहीं है। अपनी किताब में, अगर आप लोगों ने पढ़ी है तो जी सही है। उसमें उसने कहा है कि आपके पास गाड़ी कौन सी? उसने कहा मेरे पास एक गाड़ी है। उसने कहा इसको बेच दो और बच्चों की फीसें अदा करो। बच्चों की फीसें अदा हो गई और 6 साल बाद उसका बेटा 3 करोड़ की गाड़ी पे चढ़ता है। मुझे बताओ 6 साल में कौन सी जरा भाई है जिसके लिए हमारा खून चूसा जा रहा है? ये एक होप है इमरान खान की, हम लोग खड़े हैं, वरना खुदा की कसम अवाम की पोजीशन ये हो गई है कि ये इनके घरों की ईंटें इनके सरों में मारते जो हमारे साथ हुआ है। अच्छा इमरान सर एक मिनट सर, यहाँ गाड़ी हमारे पास ट्रांसपोर्ट नहीं है, गरीब की अपनी गाड़ी नहीं है, डिलीवरी केस हो जाता है, कोई गरीब का हो जाता है, यहाँ कोई सवारी नहीं मिलती। स्टूडेंट भी जलील हो रहे हैं, सवारियां भी जलील हो रहे हैं। रात 10 बजे 11 बजे 12 बजे जब भी हमें सवारी की जरूरत है, यहाँ टैक्सी चलती थी, हम ले लेते थे और किराए पर जाते थे, हमें 1500 2000 में मिल जाती थी। यहाँ ये मसला है कि जिनकी तो अपनी सवारियां वो उनके समझ नहीं चल सकती, बिल्कुल चलाने नहीं देते, वैगन भी नहीं चलवान कर गुंडागर्दी करते हैं, उसके गुंडे हैं, उसके आप रखे हुए हैं। यहाँ कम अज कम उसके 100 गुंडे हैं, कम अज कम 100। झोंक वैसे 300 जगह सुनो शहर आम पे रहे हैं। झोंक वैस में 3 दफा उनका झगड़ा हो चुका है और 10-12 दिन हो गए हैं। यहाँ उन्होंने एक आदमी केबी के नीचे दे दिया था, मलिक बशीर अहमद वैन साहब। जब हमने एहतजाज किया, उसकी गाड़ी को किसी ने आग लगा के 18 आदमियों के खिलाफ उसने पर्चा करवा दिया और नजायज, और 18 आदमी वो पर्चा इस वक्त भुगत रहे हैं और उसकी केबियां चल रही हैं। न कोई FIR न कोई, जो भी मैं बोल रहा हूँ अब सवेरे मीडिया के सामने जब आप मेरा नाम देंगे, मेरे सवेरे मेरा पर्चा में आ जाएगा। हमसे आप यहाँ तो ले रहे हैं ना, हम गरीब लोग हैं, हमें ये पता है। कल अच्छा कल आप अपना एक मिनट
یہ اس عوام کو جس شخص سے بڑی شکایت ہے، کیا نام ہے ان کا، کوئی ابراہیم خان. بالکل صحیح کریں گے، میں ایگری کرتا ہوں، میں ایگری، میں ابراہیم خان، بٹ عمران خان نے اپنی پارٹی میں شامل کر لیا انہیں. میں یہ کہتا ہوں، میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں، ان لوگوں کی شکایات جائز ہیں. میں بات کر رہا ہوں عمران خان کی، میں کسی ابراہیم خان کی بات نہیں کر رہا. تو عمران خان اچھے لوگ نہیں رہے گا پارٹی میں، تو کیسے مسائل میں آپ کو بتاؤں، اگر وہ ایسا کر رہے ہیں تو جس دن ان کو ٹکٹ ملے گی میں بھی شاید ان میں احتجاج کرنے والا میں ہوں گا. لیکن سچ یہ ہے کہ اس وقت اگر عمران خان کا چراغ لوگوں کی نظر میں نہ ہوتا، اگر وہ اس وقت اس پوزیشن میں نہ ہوتے کہ ہمیں ایک ہوپ نہ دیتے، قسم سے یہ قوم یار مجھے آپ بتائیں ہمیں دیا کیا ہے؟ ہمیں لوٹا کس لیے؟ آپ کے بچے کی نوکری، سکول، سڑک، بجلی. یار کبھی ہم نے سوچا ہے؟ اس دفعہ میں آپ لوگوں کو التجا کرتا ہوں کہ خدا کے لیے بچوں بجلی کے لیے چھوڑو، پاکستان کے لیے ووٹ دو. یہ پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے، ورنہ پاکستان نہیں بچے گا، ہم نہیں بچیں گے. اختلاف رائے ہوتا ہے، ایسی بات نہیں ہے. بھائی صاحب نے جو کہا ہے نا کہ 250 بندے پہ پرچہ ہوا تھا، وہ گیلانی صاحب نے تمام لوگوں کو معاف کر دیا. کیا چودھری صاحب نے کرایا؟ چودھریوں نے کرایا؟ نہیں، چودھریوں نے کہا ہوگا، لیکن انہیں ایک پوائنٹ یہ نہیں ہے کہ پرچہ تو ہوا تھا نا، پرچہ ہوا تو پرچہ کیوں ہوا تھا؟ غلط فہمی میں ہوا. انہوں نے غلط فہمی میں 250 لوگوں میں پڑتا ہے. ایسا ہوا، نامعلوم لوگوں کا تھا خلاف، لیکن 7 سال کا بچہ، دھیان اس کا نام ہے، 7 سال کا بچہ، اس کے اوپر گن رکھی گئی. اب بھی بچہ پولیس والوں کو دیکھے تو وہ گھر بھاگ جاتا ہے. تو تمام کیس وہ چلان ہوتے، کوئی بندہ چلان نہیں ہوا. انہوں نے تمام لوگوں کو معاف کر دیا. ان کی فیاضی اعلیٰ کرنا ہوگا، یہ نہیں وہ چھوڑ. باقی جو کمیشن کی بات کر رہے ہیں، بالکل کمیشن نہیں ہو رہا. پرچہ ہوا؟ پرچہ ہوا. اچھا ایک منٹ، اگر کمیشن نہیں ہو رہا، اگر کمیشن نہیں ہو رہا تو اس بات کا جواب دے دیں. میں نے ایک منٹ میں نہیں تھا. اور دوسرا یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اس وقت گاڑی کوئی نہیں دیتا تھا، یہ اتنا پیسہ کیسے آ گیا؟ وہ بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ اس طرح ہے کہ ان کے بہت سارے دوست ہیں، ان کے جان نثار ہیں، انہوں نے ان کی بھرپور مدد کی الیکشن کے. ان کی اپنی زمینیں ہیں، ان کا اپنا کاروبار ہے. تو پھر ادھار کیوں مانگتے تھے الیکشن سے پہلے؟ ایسی بات کر رہے ہیں بھائی صاحب. کیا کتاب میں تو لکھا ان کے برا وقت تو آیا ہے، لیکن تو زمینیں جب نہیں تھی، ان کی زمینیں، میں ان کی بات کرتا ہوں. ان کی والدہ، ان کی والدہ کے نام بات کرنے کیا الیکشن تو پہلے ڈو مربع العالم ہے نا، 20 مربع پہلے 2 مربع لے لیتے تو ہم مانتے، اب کیوں لے رہے ہیں؟ 20 مربع ان کی والدہ کی رحیم یار خان زمین تھی، 4 مربع ان کی حامد پور کرورا میں زمین تھی. اس کے علاوہ ہمارے جیسے دوسرے دوست جو ہیں وہ بھی ان کی سپورٹ کر رہے تھے. تو اس حوالے سے کوئی کمیشن نہیں ہوا. دیکھ لیں پورے ملک میں جو کام ہوا، ملتان خاص طور پہ یہاں پہ جو 60 سال میں کام ہونا تھا وہ انہوں نے کام کر کے دکھایا. کپڑے اتر گئے ہیں. میں کہتا ہوں جاگو ورنہ ہمیشہ کے لیے سو جاؤ گے. جاگنا پڑے گا، ان سے جان چھڑوانی پڑے گی. یہ کرپٹ حکمران اس قوم پہ لعنت ہیں. ہمارے بچے گروی رکھ دیے گئے ہیں. خدا کے لیے، میں کسی کی سائڈ میں بات نہیں کر رہا، خدا کے لیے سوچو ورنہ ہم مٹ جائیں گے. مگر دیکھیں نا، ایک منٹ، مگر ووٹ تو آپ لوگ جب گیلانی صاحب اگلے الیکشن میں آئیں گے تو گیلانی صاحب ہی کو دیں گے نا. نہیں دیں گے. ہم ساری زندگی کو ووٹ دیں گے. پیپل پارٹی وہ جماعت ہے. نہیں دیں گے، تاڑی مارو. اب دینے والوں کو اپنا گلا